Mado Wizone Freedom FM, Nayagotawala, de la radio, Nayagotawala, Kenya Buma, Belmont. Moi, Tommy Dossel, pour la salle, c'est Freedom FM. Namaka Nidia, Ucho Kovagana, pour la Soga Wide. Modo Wizone, Niagatava, Tobia Chuga Soga, ou Fia Peme, Tutuye, Kenya Soga du Fia. Le Moyomia, Enya Nkubie, le Vapasa Woyo, Ika Mayomi. Mais un mieux Joffia de Posseram, Taton. Le Tama Boulenti, elle donne un état. Mais c'est comme un record. Il y en avait mes teams de un component de Conti. Donc, il y a des ma aponuna so akoko duo fievie du sokwe du tefle du gume du pli agave du mafi du den wi kele di le mi oton utome ikene nu madame di iko lebe mi efio kata mi acho pele mi odunya helao de kapo de tibeo du mevio du mamatitio na jodo wala nya titre be nko blele ton ikanya se wakopa especially ya nemia dida yeta ma yo mira ototo ye be ma atrose nyare ka varonti le duo otume o abe wo yo municho medidio be Johnson Kotoku de vieille ka kopa we adranko ebula apeme ka wono edin ke bangma ike obua nyata aka do gbonye be le fini ga ademogoji yo do edogola peme ke ojila o si be o ke ko odo fi no ava ke le gasie ke ma wono di mo no pomota o yo so akokwe North Assembly member ike na honorable Paul Fiadon ike le Divine Information Center operating ikenya duope center ike ole wasimo ole dipon be wa de gbepa de vi obubu be edo to na wanonti na edidi ka ebe zado na tepe gasie ke mama ezado na tepe ike mebi amo wa mlani ta magi be ade todi retorami o ala be enke flanwi avec des papa ben mia tra mia di de vie ameni ke bo de vie la mia wa de lebo ala be di law police station ko extract ben honorable member Paul Fiado ala be de papa wono jijiji ete pe di nkeke ton toji ko ko be mo be ya atofievo ke over asafo to va pere so ko pa safonti ale be le dekonu no ami domo wona vai adi kama didioko o va pele kojebe ikene to kombo nti ire fifie ko o va pele to magama o le be amodo sen talenti wo wi ko va tele akogoma enu ye kemesia etere nye dijele bo wonu kuna betufie ne ela be nukata o le be numa iji le Safton alo soka kope ikene fievie ni badi wawu ame ko akova ide tome nukata olebe numa yidira de enu no lawo abe mio na mi le mio do mo wa de police o mo lo bodo mo security agencies mo o bodo mo de dumevio o mo lo bodo mo wa de immigration to mo lo bodo mo wa alo media malobodo mo wa nukata wolebe enuma no di le so kokopela de bien de konye gedenye be so kokopel vio wonu ya alo maduro over gere jomo wonu ye nene be amaduro wa gere jomo wonu ye de
immigration le wo dodia du me vieux non le bodo ma police yo o kada bo se kala modiro compte pare gade va du me famille non le bodo ma lo be gapodimo la e fi be amesia me so de le me na adu de sia de pe pototo alo dedie no ama be du fie na nyere ka mata ko so ko po du eji o amesia mo wo do dasi ye ko mi ta popo awore kai afi du na yiji nyebe so ko po no assemblyman honorable Paul Fiado mole wo de gbepa ala be ne bo de gbepa la amo yo do be yo no fo ha wo le sege kwasi abe kana be ne tere du fienti ana wo nyebe nu eji meke tanu kamia wo hare du fie ma popo asafo mu wa agere kona oji le bebe me kamere kamanya nu eji mo anye be na mo yo wo me prokova ye gede to bu medega ko ji bu medega de asafo ma na fere akpo ebuara lo nu eji le zama na nye be de ka o na l'assemblyman pro du fie odome alo du me vieux pro du fie odome de enu yo tongbe mo kaji ba yiji o gake me chale tongodo pro du me assemblyman no mo wo fie nya gake le so papa assemblyman na ro vale e fie nya ho ikanya be ali ka onya ba assemblyman pro du fie wa popu aworeka na du opon gbagba yi so ho be dopopo ni se na ika to assembly me to DC gbo to government gbo wa do assemblyman gbo du fie na se na du opon gbagba yi so ho be dopopo gbagba yi ya e ko nya be assemblyman na ro e fie nya wo ta de kan wo mo lo ku fie odomi nukata wolebe miana amena kuvo afnya na vifa ano solution di be nukamia wa ha ikanya te achi ngonu ma jo mala enya ye gbon pri vefesese ala be ata dole di nya ha viola sinya adole duaro me ne be mi eton gbe dole eduade me ko de ka wo mananita vinyara butare anye jijonu alo anye vefese no anya versen mala dora so ko po du kata gbo so he ogbo ini committee to assemblyman o dumotitio ni dia kata police ogbo nyata pa eika over report na police ode yo ko na extract be no ba de gbe pa lo wo ha wo dare 20 wo ha wo damo les amame bono wo yi patrol wacha alo extract ko wo ha na be no ba de gbe pa ko evoir enye glomala male gbon pli fefesese pli ejiku be anoroma wo bodonye ye na be miebu mievie ike mele na gajo ike odu amegede amo yo le fondi be to go odu amema odu amefa nuka odu le odu amo like elebe information atofiare ado fiegbo e fi ada folenji afi aforere no anyo the way forward alo benya yingogbe mele be duona wa no ali o ayike monoziji o jinu atome e mauto ajahin ikenya assembly member so ko central bes alusaf yako am voriado over some talent wo de le nedumi anuma enabe mo yo fivie metichi obe ale benya kwanye bana police o what to district headquarters and then divisional barracks no police you many police are on so pe e ran ogume e ran otefle iko high call gama iko wayo afi wa to gama ba do the crime scene alo gie no do la no vo la won vo joho akane bo two bars o kata le tepere kale barracks ma no yo ko kata o to to the crime scene ale ba mi kwani gba no police you les neros ne Jesus bi o mo Jesus neros 2.5 acres. Me wa banleji kono bo wa to open district headquarters and then police barracks. You can even no joa wa cho afore montikaba. Police over war we san pio aso wa je e document. Da kemanya be akomo no ga police wa la ko hafia wo bedo. No training be ne be tijajamo. Ndokuju obumo owo bedo. Mala dola police commander gbo division district BNI, immigration, custom. Bo wo godonwe
hena duye point gobe yi point dede nono ebe mi togbo no chodo yi eduye probabu ye duye va zudu egbiye o pono pe ike olebe police wa no giye immigration custom one nani wa wodo takono va ele bo wa po obodo ako protect du mevio mene mo no office ko mene ma wole ma mene mo le do won pa police le do won immigration custom o le do won pa akeme himo wo do awu ale ko le wo me assembly man o le bo do won pa take no de fianyara ne nya kopu atuduye no wanye du ika mo apo ika wo bon ko anani tegbetegbe be asimesi yo betaji enu yo to e wonke so hell mole dora so hell bo be can no do fear amo ogbo be so ko fe vi o ifie frosted so allo ameyo le emo vovo dito le egadi wo va wude vie o de bula la mene o wale so ga popo nkoko didi edo de ka nkoko didi mo yo le so hell yo be wo gbo o chobe mi kata de do mole dora so hell gba we so ko du fie ne be wo kata no popu be ne ba me dura de va so ko du ni wa bie be ga no cho ga na lo apeka mo lo edo ka ga va le du ye mo so hell ma na mu se mo ba wa ko do peji na wo bie nya ma mie me de nu mewe no ple va fie pe mi yo police o ne wa va akple ko bi me le dora moto ku vi o bo me ta kplo moto kuku galako no na me duro kunto tepe no to ba mi no kwa me duro we no jagba no big ya me duro chu apaye me je gogbo dodo e ta gbo giela gi ya mi o chu na ne me nguro do mi me la mi o se we wo va report amie na to go mi ko me ba dara pa me mi ko me ba dara hotelier mi ko me ba dara gi na mi o so ho na chu pa ododo be mi protest so ko pe be edu me na nya ano na mi mako awunya kata mi wala dora dume vio kata gbo be pa me chicho go be edume america te ko no dunu be mi kata mi populenti be du na yin gbagba so ko bo du na si be mi de enyakui afulele amenti gbegble alapadada enya ike ana be du ma yin gbogbo mi de nya makatara na mi lo so ga ko pe ni mi akopu deto gba tuga so ga belianti ne net so ga kope ne wanyo akole be du onyo a amayo be taji wo wa fi du onyo e wo nko yo ga wala be amayo be taji wo na du onyo nko ma ewu ga ewu keso no de si ade mo le dora mi di ogbo be wo ha no no to do abele o do to da o lo be doji ni no no to do me ga pa mo nkumo enye kro me ga pa enye nkumo be du fie no na ni ma we ma nyo we wata tene tinya adiem be togbe aleke tanu ye jola nene be ni mo buwo mo dagbero la gbo e wo yo be station agbo mi togbe gbo ko dagbero ye gbo mo bu mi o nene ma ko no we na be siame abesame kele dunu o ko do dunu o votu ne o edu ko mu se deme edu wo le wa jesi be le do mo we o bo to dasi wo ne be wa bi accountability wa bi mi lo do wo nye o fo me ga no mo yeta wo le gamara Western Ukraine, US to be media deka, o wi gama. Won ko di ho. Yes. Aku ga ke won ko di ala be ele do wo le duta. Ye won ko di. Me be mi ve do gana ba wu mi yo. Ka ke bi gbonya te pie. Enu ke sama me do mi le do me ya dra dora. Ne mi atona te pie ne do no anyo. You've done favor. Allo, be me na ko gana yi be o mi ga gbonya ke o. Mi amo le je me nya be mi o mi hwaga. Me nya be ga me je nyemu. To go be gata mi don la se e ga pori me jenyemu ko go e ga ikenti akọ ike ya yaleme ye jenyemu ta mi parent ni media be nya tuduye na duo no ayiji me na be ga anya firu pe le nu va ga bereka ka ke kenya ha mata we e ka meti wo go mi parent nya na mia we na duye na wanyo e chome be wo yo mi ha mi onko be mi o taji mi pe to ga chuga so ga belanti ye duye yiji ale e cho firagbe mi le nye novie hoge nya di me mira gbele tove enye nya sesen ikenye fure nya me be yo duo kata be nya pere pomienti be nya akwasi be nya di nye novie no luho na je mu tia fama be gana dora police ogbo pe se do la gbo
be ame yo kata wo nouveau ye no joba ba no le amio manya be ame yo wu ma to aga ni wo le bonu ame yo wo nu ki ha manya bo lo lege aka mele gbono be no joba ba no le me yo mele musa domo be no le ame yo ha manya be no loko no ba to popo ha duye be nu ye tongbe ma gajo le duye ma hu so ho no cho du ma vi no cho ben ko be ple yo ma lo no be so ko pe do pe vi lo ni o me no wa dem ni na me do me no pa me dire ko no bie ga no cho no ko si bia me die ko cho no ma nya no do nya ti nyu kwa no pe fa pe me na pe police station ama yo kata la pe ha ina ma juro mola ko daro bon kuma be na mere fa gbo be ya ha iko ho be gati ga yo ma ko ma nya do yo mo ma nya gi ocho ko na ha iko nem ele be na nya ma to gbo onye na ma na ma gbere ka gbo to fi wo lege akoje mo le do lo gbo be do na nyo mia no me nya ko mi ore ka mia atop ko ha du ye be mia we na wa nyo mia da mo vodi ora be gale do la police obo be de vieux kata le poto me za mo lo do mo o le phone violence amoju tu Nigeria o high court o la ko me le fraud wo amobo no ko me bouve no ko me ti no ve police on ne gere poto me wa de fi ma le go be gale do na jirudu bobe e do manani ye nya be nouveau di le bosu na do me na wa ja agba na wa di do na mi be to voter ready MP na say minister na say DC na say be so ho ni na do le voter ready please soft on e do never ni nya podo so ho na podo awo enye so ho ta mele gi la le nya to so he menye e ta mo se mo ikeji ma to ne be le nye mo ko po ni musa nu be do na ba e do avage bo no vodo na do gora aka mo duro yo le do me o va le no vodo wo me du ma vi no to so ho no to be nya do ora apenami ni o va wo no apenami no apen na do